बाबा आपण कहते आपण पाखे अर्थ ना सरकारी जगार अच्छे आम जाचु अतीत आपण ना अनेक अभियोग आसाला आप अनेक लोक हरिलुट कर अधिक टंका रोजगार कर पैसा ना साधारण लोक आपको ग्रहण करेंगे यह आपण मान कहते ना देथिबा लोक अभियोगकारी माने कहीं कहते जदि कहीं अभियोगकारी थांती ताले मते सेमाने सम्मुख आसी कहि पारंते प्रथमत द्वितीयत आपण मान पाखे जदि कहीं अभियोग देई थांती ताले सेमाने सम्मुखरे तो आसिक प्रचार माने नहीं आज्ञा आपण ना जो अभियोग अच्छे आम देखी अतीत सोशल मीडिया अच्छी जे छुआ बा अनेक लोक ठकी तो वास्तव में तार कौन आपण जदि प्रत्यक्ष साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष आपण देखी पारते जदि प्रकृति छुआ जी ठकी थाए अकाउंट देखी पारते कि आरआई ऑफिस देखी पारते ना अकाउंट रे अच्छी जीरो ना आरआई ऑफिस रे अच्छी जीरो आपण पाखे पैसा नहीं आपण पाखे पैसा नहीं तो खंडगिरी मेलार आप एत टंका खर्च करी लोक मानक आम देखी अनेक छुआ मानक चॉकलेट दवा दियंते बिस्कुट दियंते एठे आम देखीचु आपणकर आम अड़ंगरे भी दे पारिबु उदाहरण आप चाहिए जब आम ओलाशुणी गुंफारे देबु आपण पाखे पैसा नहीं एत टंका आसुची कोठु सब किसी आपण मानकर जदि कहीं कहते ठकी नहीं लुंठन कर मत नहीं ठीक से धन गुड़िक से अर्थ गुड़िक ठीक यही कार्य ही लगू था मैंने आप जो लोक ठकिक आनते आपड़ी भावु था जब कौन लोक अभियोग कर ठकिक मोठू नहीं से ठकी धन ही यही कार्य लगुथी गोटे चिंताधारा थिला साधु सन्त बाबा को देखिले नमस्कार करुले किंतु लोकंर वर्तमान समय लोक मानकर साधु सन्त प्रति भावना परिवर्तन कहीं परिवर्तन होचे गोटे जिनिस संस्कार पछरे पकई बर्तमान मनुष्य समाज पाश्चात्य देश आड़ को बर्तमान साधु सन्त मान सम्मान देवाई पछे आपड़ कहते बर्तमान जो साधारण लोक मैंने अच्छा से पाखे संस्कार नहीं जदि संस्कार था आजिका दुनिया जड़े झी सहित बाप कुसंस्कार कुसंपर्क रखी न था जड़े भाई सहित भौणी विभाग रही न था आज्ञा आपड़ जहाँ कहते से अल्प संख्यक कौन 100 कि 1000 लोक कौन गोटे जगह तुटी थी किंतु आप कहते साधारण लोकंर साधु सन्त प्रति संस्कार नहीं गोटे परिवार जदि जड़े लोक चोर चोरी करे ता परिवार जदि अन्य कौन गोटे बजार ठिया ना अन्य लोक मैंने आंगुर देख देख चोर परिवार आसना साधारण लोक चोर सहित सदुचय कर ना जदि गोटे परिवार कौन व्यक्ति जड़े चोरी करे ता परिवारटा सारा चोरी गणित जदि आम समाज भितर साधु समाज कई जन कलुषित करे आम साधु समाज कलुषित आम संसार भितर कौन व्यक्ति कुकर्म एवं अपकर्म करते सारा संसारी अपमानित बर्तमान भारत विश्वगुरु होगा बसला भारत साधु सन्त मैंने केते महान थिले निश्चिंत किंतु बर्तमान साधु सन्त ना अभियोग कहीं आसूँ मु अच्युत मु जशवंत मु कल्की एवं मु जहाँ कहूँ मो कथा को मान यही भली किसी लोक मान को संगृहित करी निजको सम्मानित करने पछघुंचा देना यहाँ कौन साधु कही पारे बापा आप कहते साधु कहबानी जड़े उत्तम साधुर लक्षण कौन संथ परम हितकार श्री रामचरित मानस बाबू रे संथ परम प्रणाम जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपण को स्वागत करुच्ची बंधुगण एबे जुग होची कली जुग ए कली जुगरे अनेक साधु सन्त मानकु आपण देखुतेबे से माने विलासपूर्ण भाव में तांकर जीवन यापन करिथान्ते अनेक साधु सन्त चाकचकिया गाड़ी व्यवहार करती किंतु से समय रे आमे आसी पहुँची जाइछु जगतसिंहपुर जिलार आउ एक आश्रम ए आश्रम रे जो साधु अच्छा एबे भी सुधा शमशान रे बास करुछन्ते रहिबा पई घरटीए नाही जो घरे रहुचन्ते से घर छाउणी होई नाही आसंतो सीधा सड़क से बाबा प्रतिक्रिया नवा बाबा प्रणाम जय श्री जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाबा जय जगन्नाथ आयुष्मान हो बाबा कौन कहे आम जपरी प्रथम थरिक आपणकर आश्रम आसी पहुँचलु आम देखुचु आपण शमशान रे रोचंती आमर गोटे लोकश्रुति अच्छी निज गाँ मशाणी पर गाँ पानी टे आम भय करूँ किंतु आप मशाणी रे रोचंती भय लगुनि कहीं भय लगे कारण भगवान शिवशंकर मशाणी श्मशान में बास करती एवं मो ग्रामर मोर जेजेबापा हूँ अजा आई हूँ मोर ग्रामांचल समस्त व्यक्ति मान ये जगह स्मृति अच्छी भयवा कहीं लगे आपड़ ये किए रोचते मोर सपरिवार सहधर्मी सहित मोर जोड़े शिशुपुत्र को लेकिन किंतु आपण घरे रही घर सफर करना रही तो निश्चय कष्ट अनुभव करुवे निश्चिंत हेले भी सुधा ताकू भगवान को आशीर्वाद रूप में ग्रहण करके पाथ्य कर पथ चली आम देखीचु ओडिशार साधु सन्त मैंने विलासपूर्ण भाव में निज जीवन यापन करुछन्ते चकचकिया गाड़ी भी व्यवहार करुछन्ते किंतु से समय आपण ये कुटीर बा जो घर छाउनी हिनी चाड़ छपर घर रोचन्ते याकू साधारण लोक ग्रहण करेंगे जो मैंने स्वचक्षुरे न देखी ताकू नहीं आप कौन कहे
ତାହା ତ ସତ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏସି କାର ବା ଏସି ରୁମ୍ ବା ଏସି ଅଫିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମହାନ ମହାନ ସନ୍ଥ ଇଏ ଦାସାନୁ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏବଂ ବନବିହାରୀଙ୍କର ଦାସାନୁ ଦାସ ଏ ଛୁଆ ବାଜି ଛୋଟିଆ ବାଜି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ନିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନି ଯେକର 5 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ି 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ନା ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଆପଣ ଏଠି ଆଲୋକ ବି ନାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କାରଣ ଏକରେ ମୁଁ ଜଣେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଆଳିପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ ଗୋଆଳିପୁର ଗାଁର ଯୁବ ସମାଜ ପିଢ଼ିର ଭୋଟର ଜଣେ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ନା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ମୁଁ ଜଣେ ଭୂମିହୀନ କହିଲେ ଚଳେ ସରକାର ଜମି ଉପରେ ବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠ ଆଶ୍ରମଟିଏ କରିଛି ଏଠିକି ବା କିଏ ଲାଇନ୍ ଦେବ କିଏ ପାଣି ଦେବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାନେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି କହିପାରନ୍ତେ ପ୍ରଥମତଃ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଆସିକି ପ୍ରଚାର ମାନେ ଆପଣ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତୀତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଯେ ଛୁଆ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବରେ ତାହାର କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଛୁଆ ଆଜି କାହାଠୁ ଠକିଥାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି RI ଅଫିସ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି 0 ନା RI ଅଫିସ୍ରେ ଅଛି 0 ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଅଢ଼ଙ୍ଗରେ ବି ଦେଇପାରିବୁ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମେ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କେହି କହୁଥାଏ ଠକି ନେଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମୋତେ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସେଇ ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗୁଥାଏ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଠକିକିରି ଆଣନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଠକିକି ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେ ଠକିଥିବା ଧନ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସାଧୁସନ୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ପରିବେଶ ଏବଂ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଥାଆନ୍ତା ଆଜିକା ଦୁନିଆର ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ବାପ କୁସଂସ୍କାର କୁସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥାନ୍ତା କି ଜଣେ ଭାଇ ସହିତ ଭଉଣୀର ବିଭାଘର ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କୌଣସି 100 କି 1000 ଲୋକରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ସାଧୁସନ୍ଥ ପ୍ରତି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଚୋରି କରେ ତା ପରିବାର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖନ୍ତି ଦେଖରେ ଚୋର ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋର ସହିତ ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚୋରି କରେ ତା ପରିବାରଟା ସାରା ଚୋରିରେ ଗଣିତ ଯଦି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ସାଧୁ ସମାଜ କେହି ଜଣେ କଳୁଷିତ କରେ ଆମ ସାଧୁ ସମାଜ କଳୁଷିତ ଆମର ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁକର୍ମ ଏବଂ ଅପକର୍ମ କରନ୍ତି ସାରା ସଂସାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅପମାନିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି କାରଣ ଦିନ ଥିଲା ଆକୁଳି ବାବା ଯାହାକୁ ଅଖା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା କୁଳମଣି ବାବା ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମିଶିଛୁ ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଥିଲା ଭୀମ ଭାଇ ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଥିଲା ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ କି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନ କରି ନ ପାରୁଥିବା ହେତୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ସାରିଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏବେକାର ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ବା ଅଧ୍ୟୟନ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି ଏହା ଥାଆନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ସାଧୁଙ୍କ ନାମରେ କିଛି
कुसंस्कार को जोड़ी बा निजको उच्च आसन बसाइवाई 5 जन को पदाश्रित करने पछघुचा दिखते ना। एबे साधु सन्त कौन एपरी करुछन्ते? साधु रूप नहीं कि साधु सन्त के कार्य करेंगे ना। साधु सन्त मान रूप नहीं, कारण पुलिस को चोर मान भय करती, समाज भय करे, माने सम्मान दिए। तेणुक जदि जड़े चोर पुलिस रूप भेक नहीं चित्रालू आनी जब से चोरी करे ताकू तो ठीक यही दंड मिलवा दरकार। आज्ञा आमे जानिछु साधु जे मलय पवन काष्ठ को करती चंदन, अर्थात ये साधु सन्थ माने जदि कौन से काठ भी आप देदेवे ना से चंदन रूप में परिणत करते। किंतु वर्तमान जो साधु सन्थ अच्छा लोक मान भंडामी करुँच, लोक मान भंडौंट। वर्तमान साधु सन्त मैंने लोक मान शिक्षा दवा बदल में, लोक मान संस्कार दवा बदल में लोक मान किपरि अर्थ शोषण करुँच, क्यों दृष्टि देखुं? विष्णु दर्शन काष्ठ के पाषाण रे काष्ठ के पाषाण आवे गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुकति पसरा बाबुरे साधु दर्शन मुकति पसरा जीवनर मुक्ति आनी बाबू जीवनर मुक्ति आनी। विष्णु को दर्शन करने गले काठ सदृश जगन्नाथ, पाषाण सदृश शालग्राम महाप्रभु। आगे गंगा को दर्शन करने गले कलिकता जातु, हरिद्वार जातु पानी, किंतु जड़े साधु को दर्शन करने गले मुकतिर पसरा। से मुकतिर पसरा भाविकिनी आजिकार कलुषित कुश्चित किसी व्यक्ति निजको माने प्रतिभावान करने सजेवा हेले निजर किसी समर्थक मान को साथी धरी ये रूप को अंकन करी मु अच्युत मु जशवंत मु कल्की एवं मु जहाँ कहूँ मो कथा को मान यही किसी मीडिया एवं किसी लोक मान को संगृहित करी निजको सम्मानित करने पछघुचा देना यहाँ कौन साधु कही पारे बापा? आप कहते साधु कहबानी जड़े उत्तम साधुर लक्षण कौन? संथ परम हितकार श्री रामचरितमानस बाबू रे संथ परम हितकार कलि युग केवल प्रभु हे कलि युग केवल प्रभु नाम आधार संथ परम हितकार। रामचरितमानस प्रमाण करे संथ परम हितकार कलिजुगे केवल प्रभु नाम आधार। जदि आपण मैंने रामचरितमानस न पढ़ी पाठ पढ़ी थे ओ आई अल आगे प्रथम श्रेणी वर्णबोध पढ़ी थे छबिल वर्णबोध क्षण ईश्वर भक्ति दुग्ध पान कले बढ़ई शक्ति हे दिव्य आत्मन। साधुंकर लक्षण होगा दरकार ईश्वरंकर भक्ति संपन्न बर्तमान तो अन्य को लुंठन करवा लक्षण तेणुक साधु आम कहवा किपरि? आपन कहते बर्तमान साधु सन्त भक्त को लुंठन करुँचे तेबे ये भक्त माने जड़े उत्तम साधु को गोटे व्यक्ति जानवे किपरि पाइबे किपरि? भक्त नुहति कही कुश्चित व्यक्ति कलाकारना व्यक्ति निजर कलाकारना को लोकायत करने यही भंड कापाड़ी मान पाखु जाई तंत्र जंत्र गुणी गाड़ी आराधक माने साधुर रूप धारण बसी से पाखु जाती भंड कापालिक मान पाखु जाती कौ मैंने ना जो मैंने कुश्चित कुकर्म अपकर्म राजनीतिज्ञ एवं कौन माने कर्म जीवन यापन उपरे संसार जीवन यापन उपरे परर निंदा परर छिद्र उच्चारण आचरण एवं व्याघात उपजाती से कलाकार को लोकायत रखापी किसी अर्थ देकिनी प्रलोभन करिकिनी ये भंड कापालिक मान साधुरे परिणत कराती। आपन कहले किछि व्यक्ति निजर आत्मगरिमता देखाई साधु सन्ध अर्थ लोक मान को देकर निजर प्रचार प्रसार करते। आपन जने साधु आपन जानी पारुछन्ते से जने भंड बा सी जड़े बेकधारी साधु होकर लोक मान को लुंठन करुँचे तेबे आपण तांकर विरोधाभास कहीं करूना कहीं विरोध करूना? कारण गोटाए जिनस देखंतु जन जदि साधु अछंती मु गर्व करी कहबी मोर जन्मस्थान गुआलीपुर मोर वन बिहारी महापुरुष गुआलीपुर मु बास कर गुआलीपुर मशाणी रे जदि कई लोक यह अविश्वास करूँ आसिक साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष देखिपारे। वर्तमान समय केतक साधु रूप धारक अच्छा कार भुवनेश्वर फ्लाट नहीं तो कटक कौन रूम नहीं तो कौन चंडीखोल हो कि जाजपुर हो कि पुरी हो कौन रूम नहीं कौन जगह भड़ा नहीं कौन संस्था चलती किंतु ये छुआबाजी तार नुहे। बाबा सड़क प्रश्न रहा आज साधु सन्त माने समाज प्रति सेमानकर अवदान कौन? प्रकृत रे साधु सन्त मानकर अवदान होची कौन? हे ईश्वर ए विश्व को रक्षा कर। कारण
ତୁମେ ସକାଳ ରାତି ପାଇଲେ କହୁଛ କର ଆଗରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ତୁ ସରସ୍ୱତୀ କଳ ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ କହୁଛ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛ, ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରର ଏହି କାମନା ସୁଖ ମନାସୁଛ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଏହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜରାସ ଜଗତପତି ଅନୁକମ୍ପା ମୟାଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେ ତବେ। ତେବେ ବାବା ଜଣେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିବା ଦରକାର ଜଣେ ସେ ସାଧୁ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର, ଜଣେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଶ୍ରୀମଦ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାଙ୍କ ଆଖୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାୟା ଗୀତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆରେ ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟି ଯାଇବା ସନା ହେ ତୁଟି ଯାଇବା ସନା, ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ହେ ଭୁଆଇ ଆସିନା, ଆପେ ଆପଣାର ଗୁରୁ ସେ ଆପେ ଶିଷ୍ୟ ବୋলাই ଯେ ଆପେ ଶିଷ୍ୟ ବୋলাই, ଆପେ ଆପଣାଏ ଶିକ୍ଷିଣ ପରେ ଶିଖାଉଥାଇ। ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସୋହଂ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ପ୍ରାଧିକରଣ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଲବକୁଶ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମର ରୂପ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ନେଇକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଇଂଲିଶ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବିଦ୍ୟା। ସଂସ୍କୃତ କୁହ, ଓଡ଼ିଆ କୁହ, ସାହିତ୍ୟ କୁହ, ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷାଗତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ନା ସନ୍ଥ ପରମହିତକାର କଲିଯୁଗେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଆଧାର କରିବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲଲାଟ ଚକ୍ର ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣକୁ ଜିଣି ପାରୁ ହେଳେ, ସେବା କାର୍ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବେଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମ ଯାକେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, 3 ଥର ମାତ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ପଞ୍ଚକେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? 3 ଥର ମାତ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। 3 ଥର ମାତ୍ର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାବା ହେଇଗଲେ? ତାପରେ କାହିଁ ହେଇଥିବ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟ ଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଜଣେ ଗୁରୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଗୁଶବଦ ଗୁଣାତୀତଂ ରୁଶବଦ ରୂପବର୍ଜିତଂ ଗୁଣ ରୂପ ଦ୍ୱୟ ନାସ୍ତି ହି ତସ୍ମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ। ଗୁଟି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ରୁ ଯେ ରୂପରୁ ବର୍ଜିତ, ଏଣୁ ହୋଇଲେ ସଦଗୁରୁ ରୂପଟି ଜାତ। ଗୁ ଅର୍ଥ ଗୁଟି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ମୃଗୀନ ଚଣ୍ଡୀ ନରହରି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ, 3ଟା ଗୁଣକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 3ଟା ଗୁଣଠାରୁ ଯିଏ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଣାତୀତ, ରୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ବର୍ଜିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକାର କୁହାଯାଏ କାନ୍ଥରେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଅଙ୍କନ କରିଦେବେ, ଯଦି କୌଣସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ଅଙ୍କନ କର, ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, କହିବ କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ଅଭିରାମ, ଅରକ୍ଷିତ, ଅଚ୍ୟୁତ, କାହା ରୂପ? କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପର ନାଁ କିଛି ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁର ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁର ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଠାରୁ ବଳି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିଭା ଯେତିକି, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ହେଉଛି ସେତିକି। ତାକୁ କିବା କଳନା କରିପାରିବ, କେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ? ବାବା କ'ଣ କହିବେ, ଯୁଗ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମରୁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲି ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାମକରଣ ହେଲା ସେ ସମୟରେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏତେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବି କାହିଁକି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଯଦି କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯଦି ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରତ ନେଇଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ? କ'ଣ କହନ୍ତି? କହିବ ତ କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବ୍ରତ ନେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଜନ୍ମ ନ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜମୁଚ୍ୟତେ ବେଦଭ୍ୟାସ ଧ୍ୟାନ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବାପା, ମୁଁ କହୁନି, ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିନି। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାମ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ ଛୁଆବାଜି ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ପୁରୋହିତ ଚିନ୍ତା କଥା ମାନୁନ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର
ब्राह्मण माने राति दीपर कौन दिन दीपर चाकरी बाकरी कले कोटी पर पाखे मूल नागिले ठाकुर दियंते यहाँ अपूजा पड़े गाँव में सियाड़े मूल पर मूल नागिनी माँ बड़ी जोरी मोड़ी छुड़ी आसिले मद पीले कहीं ब्राह्मण मैंने निजर कौलिक वृत्ति को भूली संस्कार संस्कृति टिके पूर्व कही भूली गले जो संस्कार संस्कृति आमर उत्तरदायक मानकू आमर पूर्वपुरुष मान दवा दरकार से पूर्वपुरुष माने माने आमर पिता पितामह प्रपिता प्रपितामह परमेष्टि पिता परमेष्टि पितामह परात्पर पिता परात्पर पितामह एमानकर जो आम प्रति अवदान आम प्रति निष्ठा काष्ठा पराकाष्ठा एवं ये सब रहिबा दरकार से जिनिस वर्तमान आम मान पाखे ना आज्ञा आपण मैंने देखुवे माँ मैंने नख बलिता जंघरे बलिकिनी बाबा मानकर कपड़ा को सूता कपड़ा को धोईकिनी सर्फ पानी दे सोढ़ा सोढ़ा खार सोढ़ा तार सफा करी नख बलिता देकिनी संध्या दौले आजिका डेट्रे केते जन माँ मैंने बोहू मैंने आसिक घरे दौरान रसिया सुतुली कटाई बिक्री है देवाई कष्ट पड़ुची संस्कार कहीं ये संस्कार जोटी ना संस्कृति जोटी ना परिवेश जोटी ना शोषित जोटी ना दूषित जोटी प्रवेश माने गुरु प्रति मान्यता आसो कौट गुरु आशीर्वाद आसो कौट। दर्शक बंधु आप देखुले दीर्घ समय धरी आम सीधा सड़क वार्तालाप करुले गुआलीपुर छुआ बाबा बा समस्तंकर प्रिय छुआ बाबा अनेक कथा ये आलोचन रे छुआ बा कहले किछि कथा छुआ बा आम कथा को अवॉइड करने अन्य दिग को नहीं गले। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइए आजिर बाणी को ये विराम दबा पूर्व आजिर ये भिडटी आपण मन को बा आपण हृदय को किपरि छुईला निश्चय आपणकर सुचिंतित मतामत देवे। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय जाइए आजिर बाणी को ये विराम दबा पुनर्बार भेट बा आगामी अध्याय आउ एक नूतन स्थान में। बाबा आपण बहुमूल्य समय स्वल्प समय देथिबा हेतु अशेष धन्यवाद प्रणाम। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय बाबा बिहारी। जय बाबा।